Hai guys, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan belajar topik 4 iaitu Introduction to Organic Chemistry. Untuk lebih spesifik, hari ini kita akan tengok 4.1 iaitu Molecular and Structural Formula. So, what is structural formula? So, structural formula is a formula that shows atom in a molecule that are connected to each other. Okay, that's the definition of structural formula. So basically, structural formula adalah formula yang menunjukkan bagaimana atom disusun di dalam molekul. Baiklah, basically ada 3 structural formula yang awak kena tahu. Let's have a look at the first one, which is expanded structure. Baiklah, sila tambah dalam nota masing-masing. So basically, expanded structure is the formula that shows all the bonds connecting of all atom. Kita akan tunjukkan bond yang menghubung-kaitkan semua atom yang ada. Okay, cuba tengok example 1. We have chloropentane. So, madam ada tips dekat sini. First, bila kita nak lukis structure, we start with C. Next is hydrogen. Lepas tu barulah atom selain carbon and hydrogen. Okay, so let's have a look at chloropentane first. Tapi sebelum tu, minta betulkan dalam nota. Hydrogen, bilangan hydrogen adalah 11 bukan 12. Okay guys, so cara kita nak melukis expanded structure adalah, first thing is, before we start, you kena faham carbon can only form maximum 4 bond. Okay, 1, 2, 3, 4. So, kalau dia ada double bond sekalipun, still maximum bond dia boleh buat adalah 4, which is 1, 2, 3, 4, 4. Okay, so here 1, 2, 3, 4. So, each carbon can only form maximum 4 bond. So, yang itu yang awak kena pegang, kena faham. Okay, so first kita akan lukis dulu carbon. C ada 5 kan? So lukis dulu 5 carbon. Lepas tu kita ada 11 hydrogen. So letak hydrogen sekitar carbon. Letak saja dekat sekitar carbon. Okay. Lepas tu dah cukup 11. Ini 5, 10, 11. Dah cukup 11. Then barulah kita letak halogen. At this stage, halogen awak nak letak carbon number 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Terpulang sebab kita belum belajar naming. Okay, so itu yang pertama. Okay, sekarang cuba kita tengok alkohol. C2H6O. C2H6O. Maksudnya ada 2 carbon. Okay, so lukis dulu carbon. 1, 2. Lepas tu dia ada 6 hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Dia kata alkohol kan. Kalau alkohol mestilah ada OH. So basically, memandangkan ini expanded structure, kita kena tunjuklah semua bond yang ada. Okay, so that's the second compound. Last one, carboxylic acid. Okay, nampak je ada 2 oksigen macam ni. So, biasanya compound itu adalah carboxylic acid. So, remember the rules. We start with C, H, barulah atom selain C and H. Okay, so we have 3 carbon. 1, 2, 3. Then we have, what we call that? This is carboxylic acid. So, C double bond O, O, H. Okay, then we have how many? We have 6 hydrogen connected to each of the carbon. And this one connected to the oxygen. So basically, for expanded structure, awak kena tunjuk setiap bond. Sebab itu kita panggil dia expanded. So you have to show, take note sikit, have to show each bond.
Okay. So that's the first one. Next is condensed structure. Okay. Kalau expanded, kita tunjuk semua bond yang ada. Kalau condensed, we do not show the single covalent bond between C and H. Tetapi, kita akan tunjuk double and triple bond. Okay. So, contoh. Okay, cuba tengok example 2. Okay. We have C4H9Cl. C4H9Cl. So again, we start with C4. Okay. So cara dia macam ni ya. So Madam akan buat C. Ada 4 carbon. Okay. Ada 4 carbon. Lepas tu, each of the carbon. Okay, carbon hujung dia ada 3 hydrogen. Like this, C. Then 1, 2, 3. Okay, sebab dia duduk dekat hujung. Okay, CH3. Lepas tu, carbon yang kedua. CH2. 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 Then Cl. Okay, this is the condensed structure. Maksudnya kita tidak tunjuk bond. Kita macam condensekan dia. Kita tak tunjuk bond. Okay. Next is cyclobutane. B is cyclobutane. Cyclobutane ni segi 4 lah kan. Okay, tapi awak kena hati-hati. Untuk cyclic compound, awak kena tunjuk bentuk segi 4 itu. Okay, cuma apa yang awak kena lukis adalah bond antara C dengan H ni kita tak perlu tunjuk. Ini bukan expanded structure, ini condensed. Tetapi C dengan C untuk cyclic compound awak kena tunjuk. Okay, untuk menunjukkan bahawa dia adalah segi 4. Kalau tidak, dia akan terputuslah, dia bukan segi 4 sudah. Okay, so itu B. Yang ketiga adalah aldehyde. Okay, so aldehyde ni dia macam ni. Dia ada 2 carbon kan, 2 carbon. So buat dulu CH3. Aldehyde ni dia punya specialty adalah dia ada C double bond OH. Okay, ataupun boleh juga dilukis macam yang Madam buat ni kat bawah. Okay, CHO. So, once kita nampak CHO ni, sebenarnya once kami nampak saja CHO, kita dah tahulah ini adalah aldehyde. Okay. Okay, the last one is skeletal structure, in which C and H atoms are not written, but other atoms such as O, Cl, nitrogen, etc. will be shown. Okay, so for skeletal structure, kita akan wakilkan bond ini menggunakan line. So single line for single bond, double line for double bond, triple line for triple bond. Okay, so for example, this one. Cuba you tengok, kita ada 1, 2, 3, 4. So, for skeletal structure, kita akan gunakan zigzag structure. So, we have 4 kan? We have 4 carbon. So, 1, 2, 3, 4. So, each dot represent the carbon. 1, 2, 3, 4. Kita tak payah tunjuk hidrogen. Okay, tapi dekat carbon 1, 2. Dekat carbon kedua tu ada atom chlorine. So, kita kena tunjuklah atom chlorine. Okay, so that's the first one. Cuba tengok yang kedua. Okay, kalau yang kedua ni, awak ambil highlighter awak tengok. These 4 carbon are connected to each other. Nampak macam apa tu? Segi 4, betul tak?
So basically, this compound is cyclobutane. Saya ingat pula. Okay, segi 4. Ingat, untuk skeletal structure, kita tak perlu tunjukkan C dengan H. Macam kat sini ada 3 hidrogen kan. So memang ada 3 hidrogen dekat sini. Tapi kita tak perlu tunjuk lah. So itu yang bestnya tentang skeletal structure. We only represent the carbon with zigzag structure. Atom selain carbon and hydrogen kita kena tunjuk lah. Okay, next. Yang keempat. Okay, kita tengok. So we have 1, 2, 3 carbon. Therefore, zigzag kita 1, 2, 3. Okey, dekat carbon pertama dan kedua ada double bond, betul tak? So kita letak another line untuk jadikan dia double bond. Dan dekat carbon ketiga ada OH. So kita gariskan satu garisan, tambah satu garisan, letak OH. So simple, right? Okay, last one. Okay, kalau kita tengok dekat sini, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tak lain tak bukan, ini adalah benzene ring. Ini adalah benzene ring. Okay, macam mana rupa benzene ring? Benzene ring adalah segi 6, tapi dia ada double bond dengan single bond selang-seli. Okay, so let's say this is our carbon number 1, carbon number 2. Cuba tengok dekat carbon number 1 ada OH. So letak OH. Dekat carbon number 2 ada metal. Okay, tapi metal kita ni carbon kan? Remember we don't have to show carbon and hydrogen. So just let it like this. Biarkan saja macam tu. Settle. So this is our skeletal structure. Okay? Okay guys, let's move on to the next part, which is classification of carbon atom. Okay guys, so ada satu syarat untuk kita classify carbon atom. So carbon itu mestilah karbon sp3. So macam mana kita nak tahu dia sp3? Basically, kalau carbon tu single bond. Maksudnya, if the carbon have 4 single bond, so basically this carbon is sp3 carbon. Dan baru kita boleh classify dia into primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Okey, boleh isi dalam nota. Kalau primary carbon is a carbon that bonded to only one carbon. Kalau secondary carbon, carbon that bonded to only 2 carbon. Tertiary carbon that bonded to 3 carbon. Quaternary carbon, carbon that bonded to 4 carbon. So macam mana? Macam mana? Kita tengok dekat bawah. Cuba tengok dekat example 4. Okay. So, okay, this carbon. Okay, kita tengok dulu carbon ni. Okay, kita letak penanda sekejap. Okay, carbon yang warna hijau ni. Okay, carbon yang warna hijau ni, dia bonded to 1, 2, 3. 3 carbon. Betul tak? Therefore, this carbon is tertiary carbon. Letak je 3 note kat atas tu carbon. Okay, dia adalah tertiary carbon. Kenapa? Sebab dia bonded to 3 carbon. Okay, next. Jom buat yang tepi ni sekali pula. Okay, let's have a look. So this carbon bonded to only 1 carbon. Betul tak? Therefore, dia adalah primary carbon. Okay, next. Okay, medan padam.
Kita nak cari yang ini pula. So this carbon bonded to two carbon. Therefore dia adalah secondary carbon. Okay. So kita hanya tengok dia bonded to berapa carbon. Okay guys. So this one. Cuba buat Okay. Another one, this one. Cari yang single bond. This one, and this one. Okay. So, let me find my red pen. Okay. Remember just now I told you untuk kita kelaskan karbon tu mestilah sp3. Okay, sp3 tu bermaksud semua bond adalah single bond. Tapi dekat sini ada apa? Ada double bond, betul tak? So kalau double bond kita pangkah. Maksudnya kita tak boleh nak kelas dia primary, secondary or tertiary carbon. Okay, so remember kalau kita nak classify the carbon, kita hanya classify sp3 carbon. Okay, I'm sure you can do the rest. Okay, next adalah classification of hydrogen atom. Tadi kita bagi kelas kepada kepada carbon. Sekarang kita akan classify hydrogen. Berbezanya hydrogen dengan carbon, hydrogen dia akan follow class of carbon. So maksudnya kalau dia primary hydrogen, okay, kalau dia primary hydrogen maksudnya hydrogen itu bonded to primary carbon. Kalau secondary, hydrogen tu bonded to secondary carbon. And kalau dia tertiary hydrogen, hydrogen tu bonded to tertiary carbon. Kita tidak ada quaternary hydrogen sampai tertiary sahaja. Okey. Maksud penyataan tadi adalah hydrogen ni dia macam hydrogen ni dia akan follow carbon. So sebagai contoh, okay, let me find the warna lain lah. Okay, macam contoh, this carbon is tertiary kan? Kenapa? Sebab dia bonded to tertiary carbon kan? Ada satu kat bawah tu. Okay, this one. 1, 2, 3. Okay, hydrogen. Kalau dia bonded to tertiary carbon, maksudnya hydrogen itu tertiary as well. Okay, tertiary hydrogen. So basically hydrogen ikut carbon. Macam contoh this hydrogen. Okay, so carbon tu adalah carbon yang ini adalah primary carbon kan? Kenapa? Sebab dia bonded to one carbon. So this is primary carbon. So hydrogen itu akan jadi primary hydrogen. Bahasa mudahnya adalah hydrogen akan follow carbon. Okay. So mana lagi contoh? Okay, like this kan. This carbon is secondary sebab dia bonded to two carbon. Kita jangan kira dia. So kalau kita nak cari, kita nak kelaskan this carbon, kita anggap dia tak wujud. Kita tengok ada berapa carbon connected to it. Macam this carbon, dia ada 1 and 2 carbon. So dia adalah secondary carbon. So kalau dia secondary carbon, hydrogen ni akan jadi secondary hydrogen. Okay, so basically it follows carbon. Okay guys, so that's it. So basically for chapter 4.1, we learn about expanded structure. Okay, we have condensed structure. Macam mana nak lukis condensed? We have skeletal structure. Okay, in which we hide all the bond and we draw each carbon using zigzag structure.
Okay, last one, we classify carbon and hydrogen atom. Okay, that's it for now. Okay guys, so thank you. Assalamualaikum.